Silo selaku pengurus MGMP, ya, ketua MGMP beserta pengurusnya, dan tidak lupa rekan-rekan guru bahasa Inggris. Ya, di sini berwarna-warni, ya, yang perempuan cantik-cantik, ya, kemudian banyak perempuannya sehingga Selasa perkumpulan PKK di desa, ya. Kemudian itu bapak-bapaknya mendampingi sebagian ibu-ibunya. Yang saya banggakan, ya, pada kesempatan ini marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama di Purworejo dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Nah, sebelum acara dimulai, perkenankan saya bacakan susunan acara, yaitu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo, diikuti dengan pembukaan, kemudian prakata ketua panitia. Acara yang selanjutnya sambutan koordinator MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Purworejo, sekaligus nanti kami mohonkan untuk membuka acara ini secara resmi. Acara berikutnya yaitu doa dan penutup. Baiklah hadirin, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan Ibu Farin untuk menjadi dirijen, dan hadirin kami mohonkan untuk berdiri. Pelajarnya dari siswi SMP Negeri 2 Purworejo. Ayo bangun Purworejo.
kembali. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, sebagai acara yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan tadi, maka acara sepanjang hari ini dari jam 10 sampai jam 4 sore nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua yaitu Prakata Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bambang Susilo. Kami persilakan. Ben Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Teguh Bagianto MPD selaku Koordinator Mapol Bahasa Inggris SMP, yang kami hormati Bapak Alek Kapten Rusman, narasumber kita di hari siang ini, dan Bapak Ibu pengurus MGMP, dan khususnya Bapak Ibu peserta diklat atau bintek bahasa Inggris yang kemarin kami share judulnya Creative and Innovative Teachers. Jadi mohon maaf ini agak beda, tapi intinya pokoknya MGMP. Ya alhamdulillah pada pagi ini pada Rawo, walaupun ada kesimpang siuran jadwal. Sebelum saya menyampaikan hal terkait kegiatan di pagi hari ini sampai nanti pada mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kita masih sehat walafiat bisa hadir di sini untuk mengikuti bintek selama 4 hari yang jadwalnya sudah panjenengan perso. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan lancar, sehat, walafiat, dan nanti berfaedah buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, teman-teman guru SMP, guru bahasa Inggris di Kabupaten Purworejo yang pada hari ini hadir sekitar 100. Atas nama panitia yaitu MGMP perlu kami sampaikan, yang pertama kami mengucapkan selamat datang khususnya kepada Pak Alex Omang. Kan tadi dia nanya Pak Alex, kayaknya itu apa Omang apa Kadarusman. Selamat datang, welcome di SMP Negeri 2 di ruangan ini, khususnya di forum MGMP yang kedua kalinya Bapak Ibu. Dan berikutnya selamat datang juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan diri, yang kemungkinan di sekolah masing-masing masih tinggal beberapa hari menyiapkan PSAT maupun mungkin mengolah nilai di kelas 9 maupun kelas 7, 8. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Berikutnya tentu walaupun tidak ada Pak Tarto, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarto. Pak Tarto juga beli saya. Intinya mengucapkan terima kasih telah diberi pinjaman istilahnya itu ruangan di ruangan ini untuk kegiatan kita MGMP. Sekali lagi terima kasih. Ya monggo saya mewakili Pak Tarto. Bapak Ibu hadirin semuanya, kami berikutnya minta maaf atas nama panitia. Yang pertama terkait simpang siur jadwal. Jadi hasbabul Pak Guno bahasa Arabnya hasbabul nuzul, salam masal. Jadi
jadwal seharusnya jam 10 seharusnya, karena memang komitmen MKKS untuk semua mapel kegiatan MGMP dimulai jam 10. Tetapi dari dinas jam 8 karena memang sana ada yang mungkin untuk memenuhi SPC di sana. Nah, kami menyesuaikan, tapi mohon maaf lupa untuk menyampaikan kepada panjenengan semua lewat, apalagi door to door kan dan mungkin ya lempong jadi lewat grup, sehingga kami mengubah jadwal. Cuma di jadwal itu yakin ini sebagian yang buka buin aja maidu saya jadi sekali lagi apapun luar biasa panjenengan yang hadir tadi pagi jam 6, apalagi terima kasih atas saya. Kemudian ada yang pagi sambil jalan-jalan. Sekali lagi intinya bahwa kegiatan dimulai pukul 10. Nah, di surat undangan jam 8 abaikan, don't care. Dan sampai jam 4 teori. Jam 4 yeah. Nah, itu jadi sekali lagi minta maaf. Yang kedua, perlu kami sampaikan, walaupun saya dengan Pak Teguh sudah paham betul, tapi saya sampaikan ke Pak Teguh walaupun secara informal sudah besok. Bapak Ibu, bahwa BIMTEK kali ini di sport atau dibiayai oleh dinas ya Bapak Ibu. Semua mapel oleh dinas PDK, tetapi semua terkait dengan pelaksanaan diserahkan ke MGMP masing-masing. Nah, kenapa? Pasti ada yang bertanya, kenapa kok ada Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, kemudian Selasa, Rabu? Karena harus rampung bulan Mei, rampung rasa nol gitu. Jadi memang Mei harus selesai. Nah, saking sibuknya panjenengan, saking sibuknya kami ya mau nggak mau harus rampung. Jadi Bapak Ibu 4 hari itu 2 minggu. Jadi mau nggak mau harus kita selesaikan. Nah, pesertanya Bapak Ibu jumlahnya harus 100 harus, tapi kalau lebih nggak boleh, tapi kurang nggak apa-apa. Kan ada yang mungkin nggak berangkat apa. Artinya 100 dipatok dari sana. Yang sekolah negeri maksimal 2, harus 2, tapi kan ada yang nggak bisa, seperti 39, 41, 42 itu 43 hanya 1. Nah, yang lainnya swasta, mohon maaf, tidak bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu teman-teman dari SMP swasta yang kemungkinan ada yang tidak diundang. Karena apa? Kita bergantian. Nah, nanti mungkin kalau ada SMP yang tidak mengirimkan ya kita bijaksanain nanti. Kalau enggak ya kita tulari lewat grup lah, enggak masalah. Itu. Berikut cuma 2. Misalkan SMP 5 Buin sama Pak Panji, tidak 3. Pak Damar. Gitu ya Bapak Ibu. Tuh. Nah, kemudian BIMTEK ini kami beri judul kreatif dan inovatif teachers. Walaupun panjenengan sudah kreatif, sudah inovatif, biar lebih kreatif. Gak judul yo, buat judul yang nanti hukum kali. Jadi itu nih Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu judulnya ngono ngono. Insya Allah nanti ke sana. Itu nih Bapak Ibu. Nah, kemudian biar Bapak Ibu tidak bingung, acara jam 10 nih, tapi hadir ya jangan jam 10 satu masuk, jam 12 baru mulai gitu. Harus maksimal jam 10 on time hadir nih Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhir kegiatan nanti pada tanggal 29 panjenengan diberi sertifikat. Kemudian untuk nanti siang ada makan siang. Saya sampaikan biar kalian semangat makan siang.
Kemudian sore nanti ada snack lagi kalau diberi. Ya, karena kan yang mensupport kan dinas Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi dari panitia penyelenggara minta maaf bila mana ada kekurangan di segala hal. Oke, janganlah diambil hati, jadikan ini suatu memang gitulah, kadang-kadang ada problem. Yang berikutnya, mohon Bapak Ibu kalau bisa hadir terus, walaupun belum sudah ada yang izin, tapi nggak apa-apa. Asli Bapak Ibu, ndak stres. Pak izin nanti masuk sih, monggo. Pak izin besok monggo. Besok mlebu ya ra iso. Nah, tapi kalau 4 kali nggak boleh. Begitu ya Bapak Ibu, mohon ikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah bermanfaat bagi diri kita, untuk guru, bahkan sampai ke intinya ke murid Bapak Ibu. Nah kemudian narasumber hari ini semestinya dibuka oleh Pak Naryo selaku pengawas. Namun kemarin sudah dijadwal Pak Naryo tidak bisa hadir dan nanti habis zuhur Pak Naryo. Nah kemudian rencana yang membuka Pak Tarto. Pak Tarto mau rawuh ke sini, ada undangan dadak ke Bogowonto. Bogowonto maksudnya itu apa? Rumah makan, ada kegiatan. Nggak tahu, pokoknya Bogowonto. Nah, kemudian yang buka siapa kan nggak ada, artinya Pak Teguh. Nanti dibuka lagi nggak apa-apa. Jadi nanti siang ada Pak Teguh, ya ada Pak Teguh, ada Pak Naryo dan Pak Tarto. Udah boleh pulang. Gitu ya. Itu ya. Nah sekarang nanti kita ikut sesi dengan ini menurut saya wajahnya mesti kayak rocker gitu. Memang dulu mantan rocker, sampingnya juga rocker. Yang ini yang punya rock. Gitu. Ya. Apa-apa tapi beliau memakai di bahasa Inggris. Apalah artinya seragam kan gitu ya. Tapi kita malah lebih istilahnya itu kreatif. Ya, kreatif. Lebih kreatif teacher. Mana lucu kalau Pak Alek pakai apa istilahnya resmi istilahnya, dalam arti ini memang beliau ini ciri khasnya begitu. Begitu aja Bapak Ibu, ada kurangnya kami mohon maaf dari panitia secara khusus untuk teman-teman yang jadi peserta secara umum kepada semuanya narasumber yang lainnya. Mohon digunakan jika tadi secara efektif. Akhir kata. Juga yang saya hormati Pak Bambang, Ketua MGMP Bahasa Inggris, dan pengurus yang lain. Di sini ada Bu Min, ada Putri, ada Pak Bono. Juga yang saya hormati teman-teman guru bahasa Inggris di SMP Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Bapak Ibu boleh sambil minum sambil macet nggak apa-apa. Tidak usah terlalu formal, tidak usah terlalu tegang, ya. Santai aja. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dikatakan banyak oleh Pak Bambang, sehingga apa yang harus saya katakan juga jadi apa ya? Jadi nol ya. Sudah disampaikan Pak Bambang semuanya. Tapi nambahin aja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Tolong diniati dengan ibadah juga ya Bapak Ibu ya, kesini ya. Saya doakan menjadi amal silaturahmi kita semuanya. Terlihat wajah-wajah baru, saya belum banyak yang kenal. Iya ini. Yang kenal tuh cuma berapa sih? Gak ada separuhnya. Untuk yang senior-senior, insya Allah saya kenal ya. Seperti Bu Lasmini ini senior. Top Marco top. Iya. Top Marco top. Termasuk Bu Baroro, Bu
Aduh, SMP 15 nih. Dulu SMP 16 Bu sama? Bu Vicky lupa saya. Dulu anak buah sekarang lupa. Sudah move on jalan-jalan. Yang laki-laki Pak Rahmat ya, ada Pak Rahmat. Terus apa lagi ya? Pak Arif. Bapaknya Pak siapa? Sarif. Coba yang dari SMP 1 angkat tangan. SMP 1, oh baru-baru kan nih. SMP 2, 1 toh ya? 2 dengan Pak Bambang ya? SMP 3, SMP 3, SMP 3? stop lama ini. Lama semua ya? Bunardi. Sampai 7 baru juga ya. Sampai 8 Satu tok. 1 stok lama ini. Stok Bajunya lama wajah baru. Sampai 9 sampai 9 apal lah ya. 9 tuh. Sampai 10 9 Pak. 11 belum? Oh 1. Oh 1 Bu. 11. Pak Eka mana Pak Eka? Oh. Mau 12 ya 13 ini sampai 5 absen ya. 13 Burat Mini Stok lama sama udah. lama dan baru. Oh ya, Baru. 13 ya tadi ya. 14 14. Pak. Oh ini Bapak Budi. Pak Budi ya. Pak Budiman. Sama siapa Pak Budiman? Sama siapa Pak Budi? Oh ya. Oh ambil 15 buku Bu tablet. Vicky dan Bu Putri. 16 17 11 ini. 18 19 belum 19 belum 19. 20 belum 21 terima kasih Bu Am sama Bu Am Bu Am. ini juga stok lama ini Bu Am. 22 Pak Yazid. sip makasih baru ya 23 Ya 23 mana? 24 24. 25 belum 25. ya, 25. Bu Lili 25. 28 29 30 31 32 32. 33 belum 34 35 36 Mbak Yeni top lama 37 38 39 40 oh top lama ini 41 Sendiri ya Bu Un. 42 42. Lebih wah. 43 enggak stop lama. Aku pindah. Untuk yang swasta saya belum enggak hafal daftar nama sekolahnya. Mohon maaf, tapi saya ucapkan terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Dan Bapak Ibu, ini memang yang punya kerja itu Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan. Namun minta tolong kepada pengurus MGP untuk mengaturnya, dari membuat jadwal sampai memilih narasumber dan sebagainya. Kemudian dananya juga dari Dinas Pendidikan, sehingga panjenengan tidak usah iuran ya, dari Dinas Pendidikan. Tapi Dinas Pendidikan hanya mendanai konsumsi dan banner. Yang lain MGMP ini. Makanya bannernya bunyinya seperti ini. Kali ini yang membuat Dinas Pendidikan. Kalau yang buat Pak Bambang mesti sesuai dengan tema itu ya. Tapi apapun tidak masalah. Yang penting niat kita untuk menimba ilmu ya. Menimba ilmu, sharing dengan yang lain. Kemudian penyelenggaraan ini memang dilaksanakan harus 4 kali. Harus 4 kali dan selesai bulan Mei. Untuk mapel lain sudah semua ya Bapak Ibu ya. Oh, sudah semua. Memang
waktu itu pada bulan Ramadan itu saya ditelepon dinas, Pak Teguh mohon maaf untuk bahasa Inggris nanti Mei saja. Saya pikir Mei, aduh ya serapuk lah, malah ini orang poso. Pas Ramadan itu matematika dibawa pulang, jadi konsumnya dibawa pulang sampai sore. Ya. Terus kemarin awal Mei itu saya ditelepon Bu Etni dinas, Pak Teguh gimana jadwalnya? Oh ya gini Bu, gini. Ini nek harus setiap Selasa tidak selesai Bu, karena kalau sampai Juni kena PSAT. Sehingga kalau memang harus selesai Mei ya boleh selain Selasa. Akhirnya diizinkan. Namun Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan ini, untuk pelaksanaannya yang hari besok, khusus hari besok itu diganti tanggal 25. Meskipun di administrasinya tetap tanggal 22 tidak apa-apa. Ya. Jadi SPPD Panjenengan, surat tugas Panjenengan tetap di 22 tidak apa-apa. Kemarin dari Dias mengatakan demikian, administrasinya semua tetap aja di tanggal 22. Namun pelaksanaannya nanti di tanggal 25 hari Sabtu. Karena kebetulan hari Sabtu, tolong besok Bapak Ibu pakai seragam MGMP ya. Tanggal 25 ya? Oh iya. Tiwas saya itu mau melihat yang belum punya siapa gitu kan. Kemudian tidak apa-apa. Ya, karena ada kepentingan ya. Oke. Ini bajunya seperti yang dipakai Bu Heni, ayo Bu Heni berdiri. Nah. Oke, tanggal 25 besok, meskipun tanggal 25 karena kita ada acara tersendiri, boleh memakai baju MGMP bahasa Inggris yang terbaru. Yang sudah punya harus memakai, karena nanti akan saya data yang belum punya siapa. Ini mau didata dong. Syukur nanti saya ditunggu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya kita 4 kali, dan hari ini memang harusnya pembukaan yang dibuka oleh Pak Naryo selaku mewakili Kadinas, tapi Pak Naryo tidak bisa. Kemudian Pak Tarto, ternyata Pak Tarto tadi pagi aja masih kemarin sore saya WA itu masih oke, siap gitu. Tadi tiba-tiba telepon saya ada undangan mendadak. Udah nggak apa-apa. Terus nanti Pak Tarto juga akan mengisi barang 5-10 menit memberi sambutannya selaku MKKS, karena kita di bawah naungan MKKS. Kemudian dari dinas juga akan datang, namun waktunya juga belum diketahui. Seselahnya. Jadi kalau mereka kopernya hari ini ya nanti hari ini, kalau kopernya besok Sabtu ya Sabtu. Jadi tidak perlu dijadwalkan ya. Pokoknya nanti begitu dari dinas datang, misalnya kita sedang membahas suatu materi, break dulu materinya sementara time out, kemudian nanti dari dinas kita beri waktu. Bapak Ibu, selanjutnya monggo MGMP kita hidupkan Bapak Ibu. Sementara ini MGMP bahasa Inggris kayaknya juga kurang energi. Nah ini nanti mumpung ada anggota-anggota baru yang belum masuk grup, nanti angkat tangan, nanti serahkan nomor WA-nya biar masuk grup. Ini banyak yang masih muda dan saya harap masih energi Pak Bambang, nanti didata untuk kita aktifkan. Harapan saya nanti bisa MGMP ini bisa menjadi platform guru-guru bahasa Inggris SMP Kabupaten Purworejo untuk sharing, berbagi pengalaman. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada ide, kemudian
ide itu diaplikasikan ke peserta didik, misalnya transformasi digital atau pengajaran bahasa Inggris berbasis digital, panjenengan lakukan, terus di video, terus nanti di-share di grup. Itu merupakan salah satu cara untuk sharing. Tidak usah malu. Biasanya malu Bapak Ibu. Aku mulangi kalau ini kok izin aku, terus gak mau sharing. Jadi yang di-share di grup itu tidak hanya perangkat saja. Biasanya Bapak Ibu hanya nunggu itu, nunggu perangkat di-share, ya kok nyontoh, wes, diedit ganti nama kepala sekolah. Kadang-kadang nama kepala sekolah malah lali lagi ganti. Iya, SMP-nya. Ya. SMP ini lali lagi ganti. Tidak hanya sekedar itu ya Bapak Ibu ya. Ya boleh Bapak Ibu sharing perangkat, sharing apalah misalnya CP atau modul ajar dan sebagainya juga itu bagus. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, tolong manfaatkan forum MGMP ini untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, terutama yang langsung aplikatif. Bagaimana panjenengan mengajar dengan inovasi panjenengan, dengan kreativitas panjenengan. Kalau seperti matematika itu, lantai ini diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Terus anak kecil tuh coba 2 tambah 2 lompat ke angka 2, tambah 2 lompat lagi ke angka 2, ketemu berapa itu. Itu salah satu apa ya kreativitas agar anak juga tidak bosan. Nah, bahasa Inggris coba ciptakan hal-hal seperti itu. Anak dibawa keluar, di bawah pohon, terus suruh cerita. Di bawah pohon suruh melihat apa yang kalian lihat. Apa saja benda apa yang kalian tulislah dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Itu akan memperkaya kosakata. Kalau anak, saya melihat batu apa ya? Harus ditulis pakai bahasa Inggris tuh. Dia buka kamus, batu, stone, dia nulisnya stone dan sebagainya. Dan nanti diberi reward yang terbanyak dan sebagainya. Itu hanya salah satu contoh aja. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu bisa abadikan, bisa bahkan di YouTube kan. Ini YouTuber kita itu ada ini, Bu Lasmini ini YouTuber ini. Iya. Apa-apa di syuting di YouTube naik ke YouTube. Boleh di follow itu YouTube-nya Bu Lasmini. Nah, Bu Lasmini yang mengajar juga ya Bu ya. Yang mengajar juga diunggah di YouTube. Nanti juga di-share di MGMP. Harapan kami seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kalau bisa nanti diagendakan agak rutin Pak Bambang. Misalnya 1 bulan 1 kali. Ya tidak usah semuanya seperti ini, tidak harus 100 orang, tidak. Mungkin perwakilan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, ambil satu-satu, kita sharing di hari MGMP hari Selasa. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Alek. Nanti silakan all out di sini Pak Alek. Ya, teman-teman ini haus dengan sharing dari Pak Alek. Saya pernah ke rumah Pak Alek. Rumahnya itu unik, tidak sama dengan yang rumahnya, dengan tidak ada yang sama. Rumahnya itu segitiga, segitiga, kayak glamping di tempat wisata itu. Tapi gede. Nah, glamping kan kecil, hanya muat berapa orang. Nah, ini besar ini ya serumah. Nah, itu artistik, bagus kan. Memang jiwa seninya besar. Aliran seninya mungkin. Oh, nah itu saya nggak tahu. Nanti waktu sepenuhnya Pak Elik ya. All out saja nih di sini teman-teman biar termotivasi. Ya. Kenapa kami ngambil narasumber Pak Alek? Praktisi. Pak Alek itu praktisi langsung. Jadi, beliau bukan guru bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Nanti bisa panjenengan ikuti. Dan nanti tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tanya aja. Ya, biar kelas ini hidup. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Diklat Guru Mahfuz Bahasa Inggris secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Terus sampai doa selesai ya Bu. Amin. Terus Ya Allah, amin ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabatina wa ashabina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuzalimuna biha as-sayyi'at min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal 'afiyatan bil jasadina wa ziyadatan tu'inina wa barakatan rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan dal mautina wa maghfiratan ba'da maut. Ya Allah Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami dan sayangilah kedua orang tua kami seperti mana telah menyayangi kami sejak kecil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah Al-Hakim, Tuhan yang Maha berilah petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, agar kami mampu melihat bahwa yang benar itu tampak benar dan yang salah itu tampak salah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batilan warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berilah mata hati kami, bukalah mata hati kami ya Allah, sehingga bisa menerima ilmu-ilmu di dalam dialog ini dan bisa juga memanfaatkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, ilmu yang bermanfaat bagi anak didik kami, dan ilmu yang bermanfaat bagi anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qaul al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discussing or joining what Alex says, I'd like to give some information about our activity today and also for the coming on Saturday and also next weekend. As written on the schedule you see on the group here, WhatsApp group. Today we will have two sessions actually from Alex and also Nario. Yeah, we changed, but it's okay. First from Alex about how to teach English skills. You know that we have not only 4 now we have 5 English or language skills, and he will tell us or share how to teach the skills creatively, like this. It's actually the banner, but the banner is not like this actually. Creative and innovative teachers, how to be the kinds of teachers.
Hopefully you can join this session seriously, and if you have question, if you have suggestion or anything, please you just ask him, okay? And I hope you can join actively. Okay, Pak Baby, like this. Okay, Pak Alex, time is yours, and I give the time fully for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Teguh, Pak Bambang, Pak Gono, dan semua hadirin yang ada di ruangan ini, salam sejahtera untuk kita semua. Well, I was asked by Pak Bambang to be here actually in the afternoon, but it has been changed to 10 o'clock. But for me, it should be no problem. I was informed that, the idea of today's activity is sharing how to be creative teacher. To be creative is not easy. And teaching itself, I would say, it is not an easy job. Is teaching easy? Easy or not? Who says teaching any kind of subject is easy is nonsense. I've been teaching English for the last almost 30 years now. I taught in many different places. Pak Teguh said that I was not an English teacher. Actually, I used to be a full-time English teacher for quite a long time. I think it's more than 20 years, teaching at LIA, ILB, also direct English. You know direct English? Have you ever heard direct English? And also EF and LD and many other, small English courses. And also I used also to teach in one of the campus in Jakarta. It's IPTN, yeah. So the one in the blue campus in South Jakarta. But it was only about a year, then I quit because the situation by then, teaching hundreds of students in a huge room, using a very long whiteboard, it is not my style. So even though the pay was quite okay, even though it's not that good, so I decided to leave, and then I moved to, by then, EF. So I was the principal at EF, but then it was in Tegal. It's a very small city. So I was there only for about 6 months, then I decided only to teach, not to be a principal. So I came back to Jakarta and to be full-time English teacher at EF for about 4 years then. So again, back in SMB, when I was in SMB, so junior high school student, I remember very well when, my English teacher by then didn't speak English. So the way she taught English, it was just asking one of the students to write down the note that she prepared on the whiteboard. And I remember I was really struggling to write down sentences from the whiteboard. So even I was not able to complete one single sentence, the whiteboard already been wiped out. So, this kind of teaching gave me nothing. So, when I was completed my junior high school, I didn't even know how to count 1 up to 10, nor to say, name of the days of the week.
I was not able to do so because the whole years, it was 3 years then, almost no teaching. I mean, remember you are teachers, and then think about, how the student learn from you. Because it could be that your students nowadays in your classroom, they speak English very well, very fluently. It's not because of you. Is it possible? It is very possible. Again, teaching English is not easy. Not easy at all. As Stephen Crescent once said that in order for your students to be able to absorb what you are teaching, there should be a situation where the student feel at ease. If they are stressful, then there won't be any learning taking place. Believe me. So therefore, I usually, with my students, it happens that, I usually teach English in a classroom of at the most 15 students. So it's small size. Most of the time, only 10 students. Yeah. So by using, methodology that I have learned from teacher training in the past, so I was able to apply different types of, methodologies and techniques to my students. But most importantly, games in language teaching is a must. Do you play games with your students before the classroom? Sometimes. But make sure that, the games should be applicable in the sense that it is not wasting student time, it is not wasting your time. It should be a game which is snappy and practical. So today, I'm going to play a game with you. So I'm going to decide to divide the class into 2 groups. So I call it Tactic Boom. Have you ever seen this one? But this is only, the name of the game that I'm going to play with you. So actually I need whiteboard, but there is no whiteboard, so I will be using this piece of paper. So this is what we need to be creative, right? Can you see this square? There are 9 boxes, and in each box you will see a letter. And this letter will be an initial letter of the answer. And in order to win the game, you need to make a straight line, either diagonally, vertically, or horizontally. You got it? Okay, so we have 2 groups, this group and this group. So you have to choose which letter that you think you are able to answer. So it's up to you. So again, to win the game, you need to make straight line. Right. I would give which group first? This one or this one? Okay. And this group, please. Choose one of the letter. Yeah. B. B. Oh, B. Wait a minute, let me think. B. Okay. B is someone whose job is to entertain other people in public places for money. Usually this is done informally. Sorry? Yeah. Sorry? So it is someone whose job is to entertain other people in public places in order to get money. It could be by singing, it could be by dancing. So what is it? Is it the answer? So no. You can still, this B. If you can answer the question, you will get the box. So what is it, B? You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. No. So it is busker. Have you ever heard busker?
Amen. Okay. Okay, and this group, come on. Which one? C. Alright. So C. What is C? C is a very smart way. Very smart, but I would say it has connotation of mischievous. I mean negative connotation. It has negative connotation. It is smart. So someone who is very smart, but connotation be negative. So what is it? It is C. No? What is C? No? So you have another chance to answer C. Sorry? Sorry? What is that? No. So this is what we call it cunning. Have you ever heard cunning? Oh, she is very cunning, meaning she is very smart in a negative way. Yeah? Licik, okay. And back to you. Yes. Which one? A. Okay, A. What is A? A is a place where records and some important documents and some documents. So what is it? It is a place to store document, recordings and other related things to historical events. So what is it? No? It's archives. Arsip Nasional. It is tempat. It is a place, alright. I'll back to you. Come on. Oh, W, okay. What is W? W is an adjective which means a very funny, hilarious. Okay, you got one. So W. So this is yours. Okay. So you got one box. And whose turn is it now? Your turn. Which one? I, okay. I is someone whose job is to supervise student taking test. So this group. So someone whose job is to supervise students taking the test. This is I. What is it? Sorry? No, start with I. Start with I. No one? Okay. You have another chance to get this box. I. Someone whose job is to make sure that every student who are doing the test is not cheating. So they are supervising students who are doing the test. No? So this is what we call it invigilator. Hey, what are you doing? Oh, I'm invigilating. Yeah? So meaning supervising. So this is actually very common word. Your turn now. S. Okay. You should know this one. Yeah, you should know this one. It is an adjective which is used to describe people who like talking with other people, who like other people's companion, and usually this person or these people are very friendly. What is it? Stubborn? No, sorry, so it's not the answer. Do you have the answer? Wait. No? Okay, this is your turn. Later you can take S again. Yeah. Now, what's your choice? Now choose. T. All right. T. T is an adjective which is used to describe someone who is very shy.
who is very shy. Pemalu. What is this? Someone who is blah 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 is very shy. So this word is an adjective which is used to describe someone who is very shy. What is it? No? Hey, you are an English teacher. You are English teachers. You should know this. This is very basic word. Basic word of describing people. You don't know? This group, what is it? It's not time, it's timid. Okay, anyway, I give it to you, no problem. Timid. Right, and now this is your turn, S. Actually, you know, I didn't have much time by then. I was preparing this kind of game, actually with the presents, with a gift. But I was not, you know, having enough time, so I didn't bring the gift. So the gift will be given next year, yeah? Okay. So S, you want another S? Okay, the same question. Or you want different question? So someone who is friendly, who likes other people's companion, and someone who is very talkative usually. Sorry? Okay, you say sociable. Sociable. So she is sociable. Yes, so you are the winner. The winner is this group. Okay, yeah, right. Right. So now we are going to see the slide. And this is going to be a bit serious. So I don't want any one of you holding your cell phone. All cell phone off. Let me, before, answering those 3 questions, I will ask this gentleman, what's your name? Zuli. How do you present your lesson in front of your student, usually? Teaching, but for only since January, so not quite long. And also I'm teaching in a school that I would say the students are not like common student, because they are what I have to say student of the I would like in bahasa siswa-siswa pondok pesantren. So I just even we don't have the guidebook, I got help, because I'm also teaching in a course, and I got the guidebook from them. So I just the way I teach, I just write them some what I know is important from the book, something like that. Thank you. I get your point. If you think teaching is easy, again, it's nonsense. It is difficult, very difficult. But then you should not be discouraged about this, because teaching is your profession, so meaning you need to improve your skills, step by step, one step at a time. And today, I'm going to share what I usually did in my classroom when teaching English. So before lesson planning, or even before teaching, even before making lesson plans, then 3 questions should be there. So I would like you to think for 1 minute. What do you think those 3 questions that you should have before teaching or before making a lesson plan? 1 minute.
understood what you have been teaching. That is a very important role. But teachers mostly only ask questions. Do you understand, guys? Yes, sir. Okay, see you next week. I think it's better to have the reflection, maybe. Many different ways. So it is just, the question is to ask yourself. It's up to you later on. How are you going to find out? But it's not. Do you understand? Do you understand? No. Yeah. Not like that. What do you see in the picture? What do you see in the slide? A man? Yes, right? So legless and a healthy person. He has some dreams. One of them is to be a football player like Ronaldo. So, thinking about pleasant thought. So he is daydreaming. So have a look at his dream. Can you click one? Okay, so I would like you to complete the sentence. Yes. If I had a legs, I would be a big football player. Do you agree? If I had, I would be. I think it is impossible. Yes, so maybe if I had a leg, I would be a great football player. Right. Okay, let's have a look. If I had legs, I would be a great football player. If I had legs, I'd be a great football player. Can you click? Yes, you're right. All of you, follow me. If I had legs, I would be a great football player. If I had legs, I would be a great football player. And then look at the next slide. So he is continuing his daydreaming. So this is what he is dreaming about. Could you click? Yeah. So what do you think the If I were. If I was Ronaldo, I have a lot of money. If I was Ronaldo, I have a lot of money. Do you agree? No. Yeah. Yeah, if I were. Yes. If I were Ronaldo, I would have a lot of money. Yeah. Right. If Can you click? Yes. If I were Ronaldo, I would have a lot of money. All of you, repeat after me. If I were Ronaldo, I would have a lot of money. If I were Ronaldo, I would have a lot of money. Right. Up to this point, what did I do? I didn't give language point to my student, but I elicit from my student, but I set the context. So there is a need of using the target language. What is the target language? Yeah, we will know after this slide. Can you click? So if I had legs, I would be a great football player. If I were Ronaldo, I would have a lot of money. So we have what we call it grammar meta language. Do you think your student need this kind of explanation? You may need to explain, but not to be complicated, not to complicate your students, because your student might get bored, or your student might even be scared of that meta language, because sometimes terminology is really
complicated. I usually didn't explain that much on the using meta language or grammar. But as long as students have understood, then of course, do the concept check. Can you click? Right. So in those two sentences, we have two clauses. Yeah, if clause and result clause. Yeah, click again. Again. So you have if clause, you have main clause or result clause. And that's what I refer to as meta language of grammar. Saying past tense, would plus base form of the verb. If you need to explain lightly to your students. Yeah, click again. So past tense would is used to contradict the present tense. The reality is that the person is reckless. It is impossible, like Ibu said, to be a great football player. So therefore, this man is daydreaming. Right. So again, Pak. Yeah. So if I were Ronaldo, the reality is no Ronaldo. So this is what kind of conditional is it? This is what we call it second conditional. It is type 2. Yeah, the meaning probably is unreal conditional. So it is used for hypothetical question. It's used for hypothesizing. Click next part. Right. So doing presentation is very short. Probably you will need 5 minutes at the most. So after that, follow up what we call it practice. Practice in this case, there are many, at least 2 different types. Very controlled practice and freer practice. And then later on, production. Production meaning it is real free practice. Yeah. We are going to have what we call it controlled practice. Could you click the next one? Okay, so let's do it this way. I'm going to divide the class into 5 groups. This group, this row, up to April, you will be in the same group. Explanation from my teacher. I conclude that to make second conditional, we have to think about the contrary fact. The contrary fact. So we have the past and past future. Past future. Second condition. Present future. The first conditional. Like that. Okay, thank you. Who have lack or even they have nothing in basic in English. Even some students said, I don't need English. English is useless. So would you tell me please how to motivate or how to teach the kind of student? Like you said that teaching is difficult, especially in teaching English. Thank you. Let alone teaching English to students who are not motivated. It is hell difficult. So, if your students are not motivated, then you need to find out why they are not motivated. You need to explain to your students why English is the most important language, international language that the student need to learn, beside other international language.
Yeah. English is one of the most spoken language, well, so far. Yeah. I mean, except Arabic. Of course, as a teacher, you should know what cabin steward is. Yeah. What is housekeeping in a cruise ship is like, etc., etc. So, by explaining to your student, different types of job which requires English as a means of communication, and probably they will open up their mind. And then the second, probably in terms of teaching. If you teach your student using difficult explanation, you are teaching, let's say, grammar all the time, your students will get bored. So the most important thing is teaching language which is practical, meaning it is used in daily conversation. In this case, you may need to involve the student who are not motivated, so give them a lot of opportunities to perform. But of course, in order for them to perform, you give them easy tasks, not difficult ones. If you give difficult tasks to the student who are not motivated, it's going bizarre. Yeah, it's not going to work. Demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dan nilai keunggulan. Ada nggak tentang kognitif? Hanya pada apa? Tentang kehidupan itu. Itulah pendidikan yang sesungguhnya seperti itu. Yang sekarang ini kurikulum pendidikan dibawa ke sana, Pak. Makanya karena saya hidup dari cara pewayangan, saya itu sebagai Anoman. Anoman kan? Anoman tuh dari generasi ke generasi ya, Pak. Ya. Generasi dulu generasinya Pak Kamil wis do pensiun, generasi Pak Bianto pensiun, Pak Uko pensiun, generasinya Pak Tamsil wis pensiun, aku belum pensiun. Pak Paryono. Ya Pak Paryono pensiun, wis. Saya dari aku jadi saya tambah Pak Uko pensiun ya. Saya tambah generasi sing nom, dadi aku tua dhewe. Usia saya sudah 60 tahun lebih. Ya. Sehingga saya bisa melihat bagaimana, dan dulu saya kritisi, Pak. Saya dulu mengkritisi ujian nasional dan lain sebagainya. Saya mengatakan kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang terbaik sepanjang saya kenal. Karena apa? Menjadikan anak itu menjadi dirinya, bukan dari diri kita. Selama ini kan anak-anak menjadi diri kita. Ya kan? KKM, sehingga KKM siapa? Gurune, bocah kudu manut karo gurune to? Iya. Sekolah. Ya kan? Sekolah, tapi kan gurunya yang menentukan. Anaknya nggak pernah diajak ngomong. Nanti dimarahin di tas. Nah iya, makanya. Saya dulu memang tak kritis lama loh, Bu, tentang pendidikan, Bu. Nah sekarang ini kan anak betul-betul menjadikan dirinya. Kita tugasnya apa? Mengidentifikasi tentang karakter anak untuk bisa kita tumbuh dan kembangkan apa yang menjadi miliknya, sehingga dia mampu mandiri. Kalau dalam kurikulum pendidikan kita kali dengan apa? Menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang mampu berdiri sendiri, yang tidak tergantung pada orang lain. Itu harapan kita seperti itu. Sehingga kalau pada bahasa Inggris, lihat bahasa Inggris secara umum oke. Tapi bahasa itu kan bisa karena biasa. Sehingga sangat yakin. Saya dulu di 23 itu karena punya pemikiran bisa karena biasa. Putri, gimana Putri? Kita kembangkan. Saya kembangkan LIC. LIC, Mulok, Mapel. Jadi ada 3 sudut pandang bahasa Inggris. Mapel sesuai dengan kurikulum, Mulok kita kembangkan kan prosesnya tapi mengacu pada kurikulum. Yang ekstra kita kembangkan bebas, komunikasi bebas. Kita ajak sampai hunting tulis zaman dulu. Akhirnya apa? Storytellingnya juara satunya sampai negeri 23. Ayo, saya pindah sampai kan bahasa B3 kalah anak gitu. Tahun berapa dulu ya? Saya di 99 sampai 2004 saya di sana.
Rasa 19 sampai 2004 ya, berat mini. Sehingga 28 19 sampai 2004 saya di SMP apa, SMP 23 pernah menjadi juara satu storytelling loh Bu, pada waktu itu Bu. Karena saya meyakini bahasa itu bisa karena biasa. Makanya jadi monggo kembangkan, didik anak-anak yang memang punya talenta bagus bahasa Inggrisnya, kembangkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang untuk bisa bekal hidup. Karena pendidikan itu adalah apa? Membekali anak agar mampu mengatasi masalah kehidupannya. Tidak sekedar mendapatkan ijazah loh Bu, namun ijazah oke. Ya. Mendidik anak untuk mencari pekerjaan itu udah ketinggalan. Tapi mendidik anak untuk membuka lapangan kerja, itulah harapan kita. Kalau bunyai kan, ini bisa membuka lapangan kerja itu ganjaran itu bisa memberikan orang, memberikan lapangan kerja pada orang lain. Alangkah indahnya kalau semua orang punya konsep seperti itu, sehingga tidak menggantung pada orang lain. Karena mandiri. Dan menolong orang. Ketika semuanya berkembang sesuai dengan talentanya masing-masing, itulah sunatullah Bu. Karena Tuhan itu nggak pernah menciptakan kok semuanya sama. Kayak bahasa Inggris, kayak bahasa Indonesia, kayak matematikanya mungkin kayak apa lagi. Sehingga hidup tuh indah Bu. Saya tuh kadang-kadang pernah duduk di depan rumah. Saya sekolah itu, gue suka. Saya sekolah itu kalau, gue suka. Guyu dewi ya. Itu karena digerakkan oleh Allah. Ya. Ini memang sunatnya Gusti Allah memang agar terjadi satu dinamika kehidupan tuh. Bila meripati wong kidul kita elok seperti jujur. Wong lah juga melihat kidul seperti jujur. Cuma gini Pak, nantinya apa motornya ya payu, bensinnya payu, itu ya? Iya, bengkelnya payu. Biasanya pabrik radio mau ngomong namanya cewek-cewek saya bayangin. Makanya itu harus kita coba untuk kita kembangkan pada anak-anak kita. Mengembangkan segala sesuatu secara berkelanjutan, kinerja kreatif, produktif dan koheren dengan nilai moral. Sekarang lebih moral lagi Pak, moral dan moral. Makanya apa? Sekolah sekarang mengalami pergeseran, hijaunya kita. Tulisannya. Sekarang ini sekolah sudah mengalami pergeseran peran Bapak Ibu. Sekolah